Di episod minggu lepas, sulikan vintage ikonik antara 4 era telah menggegarkan arena. Para juri telah memberikan komen-komen yang memberangsangkan namun ada juga yang tidak memuaskan. Peserta yang tersingkir pada malam ini ialah Wan. Kita terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada juru solid Wan dengan penuh rasa sedih. Kini hanya tinggal 7 juru solid yang masih bertanding untuk merebut gelaran juara Makeup Artist Star. Selamat kembali ke Makeup Artist Star. Saya pasti anda semua sudah dapat rehat yang secukupnya selepas kejutan-kejutan untuk episod-episod yang minggu lalu, kan? Baiklah, kita sudah pun mengucapkan selamat tinggal kepada 3 peserta. Ainul, Nurul dan juga Wan. Kini hanya tinggal 7 saja yang berada di depan saya dan saya dapat rasakan debaran di studio ini. Cabaran minggu ini, saya rasa untuk sesetengah daripada anda, mungkin anda tak sabar nak tunjukkan hasil kebolehan anda. Tapi ada juga saya rasa yang akan rasa risau. Kerana saya bila dapat tahu apakah cabaran minggu ini, saya sendiri rasa macam ini cabaran yang sangat-sangat sukar. Cabaran minggu ini, kita akan bermain dengan solikan kesan khas ataupun special effects. Saya tak pernah ada experience dalam solikan prostetik. I have done prosthetics before. Usually for Halloween, I do a lot of prosthetics, but it's usually on myself. Bikin yang all those Halloween makeup. Tapi tak on a competition level. Memang excited sekali. Tak confident tapi confident. Dia macam borderline. But hopefully this one is like, I wanted to show my skills. Tapi saya dah ready lah untuk mengharungi cabaran ini. And I don't know what the brief is going to be later, so let's just see how it goes. Sekarang, kita panggil kita punya mentor kesayangan, Fatimah Mohsin. Apa dah jadi Sis Fatimah? Cuba ceritakan. Tertuang minyak panas pula. Tertuang minyak panas kat tangan. Terpercik lah gitu. Terpercik. Okey tak? Pandai tak berlakon? Pandai dia berlakon, guys. Inilah special effect makeup kan. Kita perlu create dimensi. Perlu create benda yang menggerunkan atau benda-benda yang melihatan kesian, menakutkan. Wow, saya rasa minggu ni cabaran yang bagi saya lah paling sukar. Sebab bagi mereka yang mungkin tidak berpengalaman, apakah tips yang ingin anda berikan pada mereka? Okey, sebenarnya tips special effects ataupun penggunaan prosthetics atau alat-alat yang lain di efek makeup kita amat mudah kerana dia menggunakan kreativiti dan juga pengetahuan tentang makeup, raut wajah kita kerana bentuk muka, bentuk pergerakan tangan, anatomi kita. Tiap-tiap kali kita nak buat makeup tu, kita harus kreatif dan tengok raut muka. Okey, apa ya cabarannya? Okey, kalau orang tua, macam mana orang tua? Muka semua dah lendut. Jadi, kita punya imajinasi di situ. Jadi, nak buat lagi efek tu bertambah berkesan, kita tambahlah tisu, cotton wool, macam-macam alat-alat seperti latex atau alat-alat yang boleh digunakan di ruang dapur anda juga. Okey, cabaran anda sangat-sangat sukar untuk minggu ini, ya. Tapi kita tak sabar nak tengok hasil kerja anda. Sekarang kita mengundang juri-juri tetap kita, Liza Harun dan Peter Angel. Kak Liza kembar hari ini, sis. Apa kabar anda berdua, Kak Liza? Baik. Tapi saya pun ada rasa gementar juga ni. Dah cabaran kelima kan hari ini? I'm good. I'm so nervous for you guys.
The temperature dalam studio ini is so panas. Alah, panas dah. Kipaskan dia. Okey, cabaran untuk hari ini saya rasa agak sukar. Apakah yang anda inginkan katakan pada mereka? Saya rasa ada peserta yang masih staying in their comfort zone. Belum ada yang menonjolkan sangat kebolehan mereka. Semua kebolehan yang mereka ada. Apa yang anda ingin katakan pada mereka? Saya nak ingatkan, ini adalah lumba atau competition. Ya. Tak ada masa nak relax, nak macam cuba-cuba eksperimen. Kena berikan yang terbaik. Harus ada peningkatan. Kalau tidak, ini bukan competition. Saya setuju. Jangan takut and time to be a bit gung-ho. Okay. Ambil peluang ini untuk shine. Make it good, show your friends, and be you. Betul. Ini merupakan peluang bagi anda untuk menonjolkan bakat-bakat anda. Ramai di luar sana yang sedang menonton. Okey? Terima kasih juri-juri. Sekarang kita akan panggil pula juri undangan kita. Beliau seorang yang sangat pakar dari segi special effects. Sudah pun membuat drama-drama terkenal seperti Zero Calling dan juga Last Madame. Persilakan Kel Liu. It's an honor to have you here. Thank you so much for coming. Thank you. It's my honor to be here also and nice meeting you all. Boleh tak anda terangkan kepada kami apakah itu special effects? Special effect is more like a random, so there's no right or wrong. And usually when do special effects, we usually like to have a reference photo to create more like a realism effects. Solekan kesan khas ini menampilkan makeup ataupun solekan yang kelihatan real. Ya? Dan ianya sangat membantu sekiranya anda ada contoh gambar yang diletakkan dan anda replicate ataupun anda buat semula. Baiklah, kita terus ke cabaran anda untuk minggu ini. Dah bersedia tak? Dah. Silakan Kak Liza. Hari ini, kita akan fokus kepada solekan kesan khas yang menggunakan prostetik. Dan solekan ini menggunakan produk yang tidak menghasilkan efek tradisional seperti bridal makeup, tapi boleh memberikan kesan yang berbeza-beza mengikut imajinasi. Jadi hari ini, anda harus menyediakan solekan penuaan. Yang muda akan jadi tua. Anda boleh saja menggunakan bahan-bahan harian ya, seperti kapas, tisu ataupun latex. Dan yang penting, seperti dikatakan oleh Kel, ianya harus teliti dan kelihatan real. Kalau gagal, akan kelihatan palsu. Okey, anda dah dengar cabaran untuk hari ini. Anda boleh siapkan barang-barang anda dan kita akan kembali selepas ini di Makeup Artist Star. I will try to do it as realistic as possible. Saya prepare moodboard saya by tengok online gambar, perhatikan gerak-geri orang. Jadi saya dah standby ni semua. Saya try dekat kawan saya try kat muka saya sendiri. Dan just teliti dengan apa diorang punya fine details on their face. Also give life to my character. Juara Makeup Artist Star akan memenangi $15,000. Selamat datang kembali ke Makeup Artist Star. Baiklah, para jurusolek semua. Cabaran anda untuk minggu ini, aging makeup. Dan anda ada masa selama 90 minit untuk menghasilkan kebolehan anda. Dan masa anda bermula dari sekarang. So the look yang saya going for is saya nak buat dia mungkin maybe look like dia punya, could be dia punya parents, bapa dia ke, atuk dia ke. So saya try to achieve it. Begitu confident sebab saya tengah bermain dengan teknik yang baru. Tapi apa yang saya boleh buat, saya buatlah. Okay, so I'm currently using the stretch and stipple technique to basically get all these wrinkles, as you can see, and fine lines.
Yeah, so I'm also using latex, and I usually don't use latex, so this is something new to me. Inspirasi saya nenek kebayang. Really nenek. I really want to teach her lebih daripada apa umur dia lah. The wrinkle lines that she draw is finer, so it's going to be more realistic. My techniques, I'll be using the latex. Then later, if got time, I'll be using some cottons and spirit gum. Kita sekarang tengah tarik kulit untuk stretch. Jadi bila stretch, kita lepaskan dia nampak macam krepot-krepot itu. I also want to outline the models natural lines. Yang when they frown, I want to draw over. And I'm starting to work on the eye first because eye yang ada paling banyak timing. This is Aini. I don't know what Aini is doing. Untuk cabaran kali ini, saya menggunakan teknik yang saya kurang familiar with. At the corner maybe, di samping mata tu di penghujung, tapi kalau dia keluar mata... That one is the powder. Like stretching is not there. It's not overstretched. Yeah. Probably the powder after being released of it. Jadi saya wanted to step out of my comfort zone. Saya tak nak play safe. Saya use tissue untuk create a false skin atau seperti kulit punya texture. Mereka dapat tunjukkan something yang berlainan, kreativiti mereka dapat ditunjukkan. Mungkin ada daripada mereka yang tak berapa faham untuk blendkan bila pakai tisu, cotton untuk nampakkan dia smooth. Terlalu muda. Model ni terlalu muda, jadi kulit dia kurang dapat ditarik. Untuk hari ni, yang untuk tahap ni saya lihat adalah yang beberapa dalam masalah. Anda ada 1 jam lagi. Hari ni challenge saya dah praktis lama kat rumah. Saya dah buatkan latex glue apply and saya pretty much happy yang results saya, apa yang saya achieve. I'm going to use this layering like wool to apply that to get that set under eye look. And also layers of tissue to get that very wrinkly feel. I'm going to mix some colours for the dust-like look. Okay, your times are very limited. Tapi dah sampai di sini, I try yang different technique, apply wool, tissue semua. Be very careful of too much layering. Okay? I tak nampak kedutan tau, I nampak gunung ganang. Yeah? Okay. So step back again and then you check lagi. Kak Lisa said that I see mountain. Then I look closely to my models like then absorbing all their tips. It's a bit too strong, too obvious. Okay, Can maybe tone down a little bit. So basically, the contestants, they are doing quite good. They have the reference photos for the aging people. The wrinkles, lines, they might be in the wrong direction. But I think they are just lack of practice. The colors-wise, it's still okay, but I think it's also based on the lighting. You're not going to use the tissue or cotton wool thingy? I'm going to try achieving all the natural wrinkles first, and if I need more, I'll touch up with the tissue. I think that's the best. Yeah. That's the best. Bel tak banyak pakai latex? Bel makeup underneath and then I put latex on the scratch in. Tapi tak banyak. You punya latex penggunaan macam tipi-tipi, sikit-sikit. Ada sebab kenapa? Belum tambah. Oh, nanti nak tambah lagi? Saya. Ada masa nak tambah? What do you find difficulty when you applying? The latex, it's a bit hard because it makes the texture very patchy. So I need to maneuver it so that it blends into the cream makeup. Okay. Bila saya start tu, saya tengah makan masa untuk buat latex tu. Saya nak buat betul-betul. Sebab latex kalau tersilap sikit je, it will go wrong.
risau dan galau beberapa peserta. Tapi yang saya lebih gembira, ada juga peserta yang benar-benar menunjukkan model dia tu boleh menjadi tua. Dan di sini sangat penting. Bayangkan kalau model tu seorang pelakon, dia harus menaikkan hidupkan wataknya sebagai orang tua. Kalau makeup tuanya tak menjadi, pelakon tu tak boleh menyampaikan lakonannya. Ada beberapa yang belum dapat menjadikan model dia tua. I love what you are creating. Can you give me more of the 3D on the written line? But I don't understand these two patch. Macam Kak Liza datang kat saya tadi, dia tanya saya kenapa saya letak apa saya letak kat mata saya punya model. Saya kata cotton pad. Kulit atas kelopak mata tu yang menurun, yang droopy. Okey, baik-baik Tapi Kak Liza kata jangan sampai kelihatan seperti mangsa kebakaran. Jadi penuaan tu, kedutan tu tak menjadi, tapi dia seolah-olah kelihatan seperti mangsa kebakaran yang lukanya dah sembuh. Yes, I felt the group, the contestant, are weak in their muscle understanding, and then how the anatomy, how it works and how it functions, laughing or even expression of it, or even tweeting it, it is important. So I just felt like they are weak in that area. I bimbang sebab bawah mata tu, cuba you berhenti sekejap, you tarik nafas, you berdiri belakang model. Apa yang you nampak kat bawah mata? Tekstur yang saya telah created with that tissue just tak nampak realistic. Kak Liza pula, dia just suruh saya fokus dengan apa yang saya boleh buat untuk masa yang like the remaining time. And maybe you challenge, breathe, tarik nafas, teruskan. Okay, you can do this. Tadi saya nangis sebab saya rasa disappointed in myself. Nangis lagi. Kejap Peter Angel juga telah tanya saya if I have gone too far. Pada waktu tu saya memang dah tahu lah dah gone too far, tapi dalam hati saya macam dah tahap ini, there's no way saya boleh buka tu balik. Dalam masa yang diberikan, saya go all out je lah. Okay, but don't you think that you're overrate doing it? Entahlah, saya memang pernah buat. SFX ni memang saya punya favourite areas of makeup. Understanding of your anatomy, how it works is important. Anda ada 30 minit lagi. Semua di antara mereka faham dengan aturan dan langkah-langkah yang kita rekomendasikan. Cuma mereka kurang latihan, kurang mengaplikasikan dalam kerjaya mereka. Mungkin kerjaya mereka hanya membuat makeup cantik, jadi makeup semacam gini kurang. Belle create a very raw face and then create the stroke on the mouth that really looks unique. And raw face, I like it though. And then for Christine, creating a guy that's so much older than my father. The effect is nice. Hopefully that's what I tell him to approve. Change a little bit. She will do it. It will be better. 30 saat lagi. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Letakkan berus anda. Baiklah, juru solek, anda boleh tanggalkan bib model anda dan bawa mereka ke photo booth untuk bergambar. Saya step into the studio hari ini, saya ada game plan yang lain. Tapi bila model dah duduk kat depan saya tu, saya tukar pula plan saya. Challenge hari ini
memang susah. Banyak benda yang saya tak pernah buat. Looking at my model, I did feel like when it comes to realism, I felt like I got it quite close. I really thought that I was delivering what the judges were expecting. So far, competition ni, orang tak tahu what we went through, the stress and how rush we have to actually create looks and come out dengan idea-idea yang terbaru untuk terkilankan judge-judge semua. Untuk saya, cabaran kali ini memang sungguh mencabar. Saya ingat saya macam dalam bottom 2. Saya was already expecting the worst really. Once the time up, saya dah tengokkan my competitors looks and everything. Saya dah boleh ingatkan mana which level I will be at. When I touch his skin, this one like really cramped like that. Then I just told my hands like, not this time, you know. Then someone told me like, don't froze. But of course, I panicked. Baiklah, sampai ke peringkat yang mendebarkan dengan komen-komen daripada juri. Silakan Aini. Hai. Welcome back. Ini gambar anda. Aini? Ya, Kak. Tadi kami menerangkan kepentingan solekan ini supaya kelihatan sangat realistik. Realisme is really important. Malangnya, seperti saya katakan, kalau gagal, ia akan kelihatan palsu. Dan ini kepalsuan. I got 2 questions for you. What do you think of your today's challenge? I think I tried something that I'm not familiar with. So your experience, the second question is that you have never done prosthetic, is it? Never to this extent. Diorang selalu komen untuk memperbaiki kita kan. So kalau saya judge para juri pun saya akan cakap yang ni memang tak not as to their expectation lah. Tapi saya really understand. Lagi-lagi kalau dalam gambar mungkin boleh sembunyikan the textures yang tak blend betul-betul. Tapi dalam real life atau depan mata yang kasar boleh nampak dia punya kecacatan dia. Most important thing for realism is to always refer to the photos you all have collected so far. So usually you place it, but you are not using it, so you won't have the real anatomy of the face, so you won't get the correct lines, directions. Selalunya untuk penampilan itu nampak macam betul, kita selalu kena ikut contoh daripada gambar yang diberikan. Tapi katanya mungkin anda tidak begitu fokus dengan gambar yang ada, jadi ianya tidak terhasil di penampilan anda. Faham. Terima kasih Aini. Terima kasih. Thank you. Silakan Ken. Hai. Ken, kami nampak anda betul-betul mencuba dan sekali lagi kami tekankan pusingan ini cabarannya ialah realisme. Masih tampak kurang ada kepalsuan tapi ada juga poin ataupun teknik yang kamu gunakan yang masih berguna. Tapi banyak lagi ruang untuk diperbaiki. How confident are you thinking of moving to the next level? I'm very confident. Okay, I only like it when I ask you the hard part of it and you put a mold to conceal it. The forehead and also the neck. You got time, but you're playing too much of this layering. You're not giving me enough. Saya tahu saya punya look tadi bukan yang terbaik. Jadi macam Kak Liza kata, ada certain tempat tu nampak macam betul. Ada certain tempat nampak macam still nampak bedek lah. Which saya agree. Based on the overall look you have done, since this is your first time experiencing doing special effects, I would like to see more improvement. You can achieve the overall full look rather than just specific areas of the face. Memandangkan ini merupakan kali pertama anda membuat makeup seperti ini, katanya dia ingin lihat lebih lagi, kalau boleh
seluruh muka dituburkan. Terima kasih, Ken. Terima kasih. Silakan Melvin. Welcome back. Melvin, bila anda mulakan tadi mengaplikasikan latex, tekniknya, caranya, step by step, peraturannya betul. Kemudian latex tu menjadi kedutan yang sangat natural. Kemudian tahap selanjutnya ada yang tak kena. I'm not happy today's work, but if it's given the chance to rectify of today's work, okay, all right, what will you do? I think there are some patchworks of the latex and skin that I would correct, and also the shading, like the blending. Yeah. Okay, I would like to know, is this the sweat or the crack or whatever on the eyebrow part? I think it's a sweat. Her sweat? I think so. Okay, so you have to be on top of the game. Yeah. I think they gave me more generic comments, whereas, oh, I don't like today's work, or something like that, rather than giving me more constructive on like what I needed to work on or what specifically was wrong. But I didn't expect myself to get such negative comments from the judges. Special effects you need to do to see at a distance. So I did see a lot of this, all your participants doing very close distance. So I would recommend, if you can, every now and then do like a 1 to 1.5 meters away to do like check. With the reference photo on your hand, then you can see the difference. Because realism is actually like replicating what you have on hand on the model's face. Ya. Okay. Thank you. Terima kasih, Melvin. Silakan, Bel. Bel, dari cabaran pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya apa yang kami lihat, anda progres melakukan solekan, progresnya lambat. Kemudian anda mengulangi alis mata, anda padam, anda ulangi lagi, padam lagi, ulangi lagi, itu membuang masa. Ya. Walau bagaimanapun hari ini kami melihat sesuatu pada anda. I'm delighted that you continue show us that is improvement in you. So this part I give it to you, but you come so close. Saya disappointed dengan diri saya sendiri. Saya beri yang terbaik, tapi again, almost there. Saya dapat macam komen yang macam almost there but not there yet. Okay, I quite agree with Peter and Jer. You are very good in this one, but there's some points which I want to highlight. If you want to make it to the next level of realism, some of the areas, strokes, you can actually do it in a more subtle way. Maybe the hair, the lashes. Because if you realize, if you see the real photo, reference photo, usually very, very old people doesn't have eyelash anymore. So there's no point coloring them. Kadang-kadang tak perlu untuk mewarnai bulu mata sebab orang yang dah tun, kalau tak ada bulu mata lagi ya, dah hampir di situ. Itu saja. Thank you. Terima kasih, Bel. Silakan, Dani. Dani, sekali lagi kami menekankan realisme di sini. Aplikasi dan juga produk terakhir, solekan yang menjadikan di akhirnya. Penuaan ini kelihatan tidak realistik. Masih ada teknik yang boleh diperolehi. Before you explain, okay, I just want to question you. Are you going to play basic or simple again for the next level? So explain your story. Saya cuba sedaya upaya untuk buat model saya nampak realistik, tapi ini kali pertama yang saya pakai lit. Jadi banyak benda yang saya kena pelajari. Dari mula sekali memang saya tak rasa confident dalam challenge ni. Lepas habis challenge pun saya rasa macam saya might be in trouble. Lagi lepas judges punya comments lagi memang saya rasa macam okay, maybe this time saya akan buat face off. Most of the participants here are quite pretty new to latex, so I believe
if you put in a little bit more effort of practicing, like every day, I think from the day you did your training until today, you have a few days for practice. Even you can practice a few times a day. So if you come well prepared, I think you have a better chance of winning or having a better score. Katanya kalau sekiranya anda usaha lebih lagi, anda boleh. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Rishma. Rishma, dari awal Rishma mula solehkan penuaan aplikasi latex, kita lihat kurang tepat. Kemudian Rishma menggunakan tisu, sekali lagi aplikasinya kurang tepat. Jadi banyak faktor teknikal yang Rishma gunakan di sini tidak sesuai untuk makeup penuaan. Jadi hasilnya tak menjadi. I didn't like it. Too many layers. Okay, your story and the face, it just don't tally. Okay, when you tell me that you are so scared, I think you are creating a witch. Her face is burnt than age. I felt that it is good. I found something that I could have achieved, but maybe with better polish, more details. I know that someday saya boleh buatkan a better job. Based on the objective of the makeup, you didn't quite reach to the point. As in, this doesn't look really aging. It's more like a wound, like Peter just said, more like scarring, and too much layers. Silakan Christine. Christine, kami selalu mengatakan anda suka menyembunyikan bakat. Rasanya hari ini nampak sedikit bakat anda. Nampak sedikit kami melihat ada peningkatan. Dari segi aplikasi latex, mengaplikasi kedutan untuk menjadikan tua, kelihatan sedikit realismanya. You got it. Okay? You got it, and I'm very, very happy, okay, all right, to announce that to you. Okay? All right, you have known the 3D effect that you created, okay, and then when I asked you, will you be able to just change a little bit, and you create it for me. And that's when you gain the point. Peter Angelison, he said that you got it. The moment I hear you got this, I was like, I want to cry, but no, happy tears. I like, just be happy. I just compose myself not to cry. I said, I always do that. Episode 1, yeah, I got this, I'm gonna win. Then in the end, I always got the sad comment from judges. But yeah, but this time it's different. All the participants, your model is the only one I can say that if he walks up, that looks the most realistic. And you are able to use special effects, specialties tools for this look today. Not just using just beauty tools like makeup and eyeshadows. So you do like a next level to use a different skills and different type of tools to achieve what you have today. Anda punya yang paling realistik. Dan katanya juga anda ada peningkatan. Anda bukan saja membuat makeup tapi special effects makeup menggunakan latex. Jadi, tahniah. Thank you so much. Thank you so Christine. much. Good job. Thank you. Keputusannya selepas ini dalam Makeup Artist Star. Baiklah, tiba masanya untuk kita berikan keputusan. Bagi pemenang cabaran kali ini, kami tidak akan memberi golden brush kerana
tidak mencapai tahap yang kami perlukan. Jadi kepada peserta yang sudah mendapat golden brush itu menunjukkan anda sebuah peserta yang telah menonjolkan kebolehan anda yang sangat tinggi. Seperti biasa, saya akan umumkan dulu peserta manakah yang dapat markah tertinggi. Tahniah kami ucapkan kepada Christine. Tahniah Christine. Macam mana perasaan anda? How do you feel? How do I feel? It's a big thing for me to receive at last from episode 1. I've been longing to hear a good comment. At least like one. I'm expecting at least one, but I cannot say that. But it's so overwhelming that I got, especially also from Kels. Ya, tahniah. Dan sekarang saya akan umumkan dua peserta yang mendapat markah terendah. Yang pertama ialah Aini. Kedua, Rishma. Kepada yang lain, tahniah anda berjaya ke pusingan seterusnya. Aini, macam mana perasaan anda sekarang? Saya rasa gembira dan bangga kerana telah sampai peringkat ini dalam pertandingan ini, dan dalam kerusi penyingkiran nanti saya akan cuba sedaya upaya. Wow, anda sangat positif. Rishma, macam mana perasaan anda? Saya dah cuba lagi. Yang ini expected, walaupun saya tak maybe fulfill yang brief juga, tapi did my best, and yang ini okay. I mean, saya just nak buatkan apa yang saya boleh buat. Dua-duanya sangat positif. Kak Liza, apakah cabaran untuk penyingkiran? Cabaran ini, anda perlu membuat solekan lebam di mata kena pukul. Ya, tumbukan. Dan lebam ini sudah 2 hari. Lebam di mata kena pukul, kena tumbuk dan sudah 2 hari. Untuk cabaran ini, anda hanya ada 10 minit. Anda ada 10 minit dan masa anda bermula dari sekarang. Saya rasa okey, this is not something new, saya pernah buat. Tapi bila dah start terus blank out. Macam boleh ke tak Macam saya nak go over tapi takut over sangat. Habis dia cakap 2 hari takut macam baru. I think yang important for me is to calm my mental self first, then saya boleh work. So maybe I would say that can be my strength to have pushed me. Ada satu yang menjadi. Ya, yang satu yang menjadi ni kenapa? Dia punya lebam tu nampak ada warna yang gelap, ada yang medium dan ada yang warna terang. Berarti ini lebam sudah 2 hari. Sudah 2 hari. Jadi dia realistik. Realisme itu ada. Kemudian yang satu lagi, aplikasi warna dia terlalu bersih seakan-akan dia aplikasi foundation untuk beauty makeup. Dan warna yang dia gunakan melambangkan lebam yang baru kena tumbuk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Letakkan berus anda. Masa yang amat mendebarkan bagi jurusoleh Aini dan Rishma. Siapakah yang bakal melepasi kerusi penyingkiran? Semuanya di dalam tangan para juri. Rishma dan Aini, kita dengar dulu komen daripada panel juri kita. Satu daripada anda dapat memberikan warna yang sangat tepat untuk lebam yang sudah 2 hari. Ada 3D effect, ada warna gelap, warna tengah dan warna light. Dan salah satu daripada anda, warnanya tidak tepat, seolah-olah lebam itu baru berlaku sekarang ini
Dan seperti Kel mengatakan, tidak random dan terlalu smooth bagaikan aplikasi foundation untuk bridal. Both of y'all were given the brief, and the brief wanted, okay, the depth and the highlight. So you should know what went wrong. The objective of the bruise is 2 days old. So you must have a clear mind of 2 days bruise, the colors you need. Because if you be wasting a lot of time mixing the colors here and there, just choose 2 colors, just do it and execute. Then you have the bruise, the correct color for the correct day. Keputusannya, salah seorang daripada anda akan pulang pada malam ini dan peserta yang terus ke pusingan seterusnya ialah Rishma. Congratulations. Thank you. I didn't understand some of this. I really good job. Aini, maaf anda tersingkir. Rishma, terima kasih anda boleh tinggalkan studio sekarang. Good job. You did it well. Very proud. But very, very sad that my friend Aini, dia pun sama juga dan saya, always willing to learn, tak ada give up. So, sedihlah dia tak kat sini. But I'm at the other end, I'm also a bit glad that I didn't give up. Saya nampak model Rishma memang betul lah nampak macam lebam. So saya gembira lah sebab Rishma so far dia dah try dia punya sedaya upaya dan saya rasa dia memang she deserve to be here. Ada apa-apa yang anda ingin katakan? Saya amat gembira dan terima kasih kepada Kak Liza terutamanya Peter Angel dan Kel dan mentor kita Kak Fatimah dan Kak Every week you all make me want to cry. Yang telah membantu saya dari episod pertama sampai sekarang dan saya berbangga yang saya telah sampai ke sini. Saya rasa pertandingan ini merupakan satu perjalanan di mana anda mempelajari apakah kebolehan anda. Dan daripada komen-komen yang diberikan oleh panel juri, saya harap ia akan membangkitkan lagi semangat anda. Don't give up, ya. Saya pasti kebolehan anda ni anda harus tunjukkan kepada orang lain. Ya? I will see you around. Okay? Terima kasih Aini, anda boleh tanggalkan apron anda dan tinggalkan studio. Dengan seorang lagi jurusolek yang dihantar pulang, ini bermakna satu langkah lagi untuk jurusolek yang lain. Pertandingan ini membuktikan walaupun mereka dipadankan dengan produk-produk yang bagus, tetapi kami juga tetap perlukan artis-artis yang hebat untuk menghasilkan kerja yang terbaik. Tahniah kami ucapkan kepada semua jurusolek yang berjaya ke pusingan seterusnya. Kita jumpa minggu hadapan dalam Makeup Artist Star. Untuk Kak Fatimah, thank you so much for teaching me whatever you know within this short period of time. I'm sorry if I disappointed you. I am very grateful that you have be a part of the reason why I'm here.